ব্যাং কেমন খাওয়া করে ব্যাং রাতে দেখায় खतरनाक बात छे कथा मारे छे टैंक ट्रेन कथा আর পাখিটি রে সেটা कम नहीं है ले रहे छे बहुत खराब गाछ छे रे नकटे तो की हाँ तो हम जाने अरे खा रे मुड़ खड़े थे इतने छोटे पर मुड़ यार ने হ্যাঁ चिकन पीस पड़ी চাবিটা ওখানে গাড়িতেই লাগা আছে মানে বাইরে আছে কিনা গাড়িতে তো ওখানে টাঙ্গা হবে বল দেবে না টাঙ্গা আছে बहुत खतरा है জানি যাবে मांसটা খেতে बोलते हमर আমি ठीक ওই খাইয়েছি দেখ না এদিকে ঠেলে রে चकम चक मार दो খা রে এদিকে কোনা দেখিস খাই যাবে सवान निकल সিধা করিস না লাগে রে यार